والعاقبة للمتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب زدني علما. رب زدني علما. رب زدني علما. Tamam tarif, hamd ve sana, şükür tas Allah-u Teala olsun. Yüz vadahu la şerif şu, ve yüz halikti malik şu. Enfat ırsın tamam darud ve salam kainat kis imamız Hazreti Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olsun. Mekot ay brutkayn ak hadis şerif bayan yatmaz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asnasiyet çıkaran Ya eyyühen nâsu tûbû ilallâhi Allah Teala askun kari tövbe. Fe inni yatûbû ilallâhi fil yevmil mi'ate marratin. Tikâzi buçuz bana Allah Teala askun tövbe karan. Her dua hatilay. Yim kayısı ve dört Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yim masum alil kadaçı. Tumçı duas hatilaytı tövbe karan. Tısın çın kathay. इसलिए पाइज हर दोस्त तो बस मज रोज़ुन ताकि साने गुनाह का समाज फिरा ए अल्लाह साने गुनाह करना आमीन ए अल्लाह साने गुनाह करना मैं कुव्वत आंचे अल्लाह ताला इकिस बंदों को कबूल करा फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे अल्लाह ताला चे इकिस बंदों तो को कबूल करा ये तो ताने तेमिस मौत छियो वनी आज छु तोबुक रेख चलान तो उम्मीद है सही थाना पन्या गुनाह मगफिरत इंशाअल्लाह ए अल्लाह साने गुनाह कर मगफिरत ए अल्लाह साने खता कर माफ ए अल्लाह साने रोज था को ए अल्लाह बीमार बख्श वाकु